আরজিকর কাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। রাজ্য জুড়ে একের পর এক প্রতিবাদ মিছিল চলছে জনসাধারণের। প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আরজিকরের ঘটনার বিচার চেয়ে স্বাস্থ্য ভবন অভিযান, নবান্ন অভিযান চলছে। এরই মাঝে তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 19 দিন কেটে যাওয়ার পর 20 দিনের মাথায় প্রথম দলীয় জনসভায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ ছিল। সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকেই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে নারী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন পাশ করিয়ে নেবেন বলে সাফ জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কেন এখনো পর্যন্ত দোষীদের শাস্তির জন্য কঠিন আইন আনেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মঞ্চ থেকে সেই প্রশ্নও তোলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি ঝাড়গ্রামে ছিলাম, আমি 9 তারিখে ফিরছিলাম বিকালের দিকে, আমার কাছে খবর যায় তখন ইতিমধ্যেই পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে তার পরিবার সকলে পৌঁছে গেছে। আমি তাদের সাথে কথা বলে যা যা করণীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডাকা থেকে শুরু করে, দেখুন ঘটনা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটেছে, তারপরের অ্যাকশনটা যাতে কোনো রকম দেরি না হয়, কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয়। আর আমরা চেয়েছিলাম 7 দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা ফাঁসি করে দেবো, এটা আমরা চেয়েছিলাম। আমরা বিচারে দাবি চাইব। আজকে যারা কামদুনি বলেন তাদের বলি, কামদুনি কেসেও আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম। দুজনের যাবজ্জন্ম হয়েছিল হাইকোর্টের রায়ে। অনেক চোর ডাকাতকে এখন ছেড়ে দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, এমনকি আমার কাছে প্রায় ফাইল আসে 10 বছর 12 বছর হয়ে গেছে, ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক। কেন ছাড়া হবে? যে খুনি তাকে কেন ছাড়া হবে? যে ধর্ষণকারী কেন ছাড়া হবে? যে অত্যাচারী তাকে কেন ছাড়া হবে? কিসের নিয়ম? কিসের নিয়ম? আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করলাম, আবেদন জানালাম, আপনি একটা ন্যায় সংহিতা তৈরি করেছেন, নতুন আইন, তাতে 10 বছরের একটা ধাপ, 12 বছরের একটা ধাপ, 16 বছরের একটা ধাপ, তারপরে আর একটা ধাপ, তারপর 10 বছর। কেন এই ন্যায় সংহিতা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি এখনো বলি রাজ্যের হাতে পাওয়ার নেই। রাজ্যের হাতে পাওয়ার থাকলে আমি 7 দিনে করে দেবো। যারা ধর্ষক করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। এই একটা কাজ করলে মনে রাখবেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। যারা দুর্বৃত্ত তারা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বিল আনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कानून करेगा, स्टेट क्या करेगा, पूरा डिटेल्स है। वो बीएनएस का करेक्शन कर नहीं सकते। ये आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से काल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और आज बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, उसका बाद ये मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश है। ये बहुत टेक्निकल मामला है। एक तो जो असेंबली का मॉनसून सेशन था, वो लास्ट दिन, आखिरी दिन वो साइन डाई किया, उसको गवर्नर का पास फाइल भेजना पड़ेगी। और असेंबली का सेशन चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाती। असेंबली का सेशन स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली जो जुडिशियल से आता है वो बुलाती है। इसका पता भी नहीं है। ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया। प्रणाम प्रणाम, हमारी राष्ट्रपति जी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम।
दीदी ने आज जो बात बताया ये बंगाल का हर जनता का दिल का बात। कह वो निराश हैं और तहकीक भी हैं। 2012 के बाद से हालात सुधरे हम लोग झिल रहा है। बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी, माँ, बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है। आप पिछले 3-3.5 साल से देख लेना, जितना भी मेन एट्रोसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हमारी माता, बहन, दीदी है। वो रामपुरहाट का बक्टोई हो सकता है, वो आपका हंसखाली हो सकता है, वो आपका मोइनागुड़ी हो सकता है, वो आपका पोस्टपोल वायलेंस हो सकता है, वो संदेशखाली हो सकता है, और रिसेंट आरजी करके हमारी डॉक्टर बहन का हो सकता है। दादा, कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप बंगला में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम नहीं रुकेगी, डॉट नहीं रुकेगी और आपने बिहार अरे वो तो आज बता दिया मोदी जी को, वो गिरा सकता है। उनका पास 29 एमपी है, एनडीए का पास 293 एमपी है, खुद बीजेपी का पास 240 एमपी है। मोदी जी देश चला रहा है, वो वहां कुछ 100 दिन का काम का आदमी को लेकर एक खास समुदाय का कुछ आदमी को यहाँ लेकर, वो जहांगीर शौकत मोल्ला ने लिया था, उसको आकर उन्होंने मोदी जी को भी हिला दिया। बोला मैं मोदी जी को गिरा सकती हूं। इतना ताकतवर लीडर बंगाल का है, वो सब बोल सकती है। शी इज नाउ वेरी स्केयर्ड ड्यू टू मैसिव मास मूवमेंट एगेंस्ट दिस मिसरूल। তবে শুধু শুভেন্দু অধিকারী নন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে আক্রমণ করে যে কথা তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সমাবেশ মঞ্চে বলেছেন, তার বিরোধিতা করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র CR কেশবন। তিনি বলেন, West Bengal Chief Minister's dangerous and inflammatory speech yesterday was nothing short of a brazen threat, a blatant intimidation, and an open provocation to incite and unleash unrest in our entire nation. The Honorable Supreme Court should very seriously consider suo motu taking cognizance of this dangerous speech of Mamata Banerjee, in which she makes a dreaded declaration saying if Bengal burns, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Northeast and even Delhi will burn. This language of treason, this language of hate and division could very well disturb, disrupt and destabilize the peace not only in West Bengal but in the entire nation. The peace could be destabilized because of such statements. As far as Mamata Banerjee's statement of Bengal is burning is concerned, Bengal is indeed burning. Bengal is burning with public outrage at which how Mamata Banerjee has failed as the only woman chief minister in this country. She has failed, the women of West Bengal, and she's also betrayed the trust and faith of our mothers, daughters and sisters of not only West Bengal, of the entire nation in providing justice to the trainee doctor who was raped and murdered, in the Kolkata hospital. And yesterday, the People's Bandh was such a resounding success because that was the people's sentiment against this government and the way they are impeding, justice being dispensed with. Rather than welcoming the Bandh and, supporting the victim to find out the perpetrators, Mamata Banerjee should have been remorseful. She should have been contrite. But she, like a cowardly tyrant, is using scare tactics. This is not going to work. And her statement about calling a special session of the assembly to pass a law, people don't buy this deception and farce anymore because Mamata Banerjee lacks even an ounce of credibility. The people do not believe in her duplicity or dubious deception because, they know that her actions have been contrary to what she's been saying. Yesterday, the Indian Medical Association has cancelled the membership of the disgraced principal Sandeep Ghosh. But what did Mamata Banerjee do? Soon as the incident happened, rather than dismissing him, they, made him a principal of a very renowned another government hospital in Kolkata. So the people of West Bengal
do not believe in Mamata Banerjee, and the protests continue. After the High Court has transferred the case to the CBI, after the Supreme Court has taken cognizance, the people are out on the streets and the protest is continuing. Because they know that as long as Mamata Banerjee continues as the police minister and the chief minister, an impartial and free and fair investigation in the case will not be possible and justice can never be delivered. So, as a very important office holder of a constitutional position like a chief minister, that too of an important state like West Bengal, Mamata Banerjee has failed to provide justice, and she should not only resign immediately, but she should apologize to the country for having impeded, in the providing justice to the victim and her families, and she should apologize to the people of West Bengal and to the entire country for the way in which she and the TMC government have conducted or rather handled and mishandled affairs in this grievous incident.